سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis Al-Dhikra ini, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan halaqah subuh. Kita akan bacakan surah Ar-Rahman. Sebelum kita baca surah Ar-Rahman terlebih dahulu, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru kita, Murabina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kebahagiaan di alam kuburnya, dan juga guru kita Ustaz Amr. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, setelah kita membaca surah Ar-Rahman ini, sedikit meluangkan waktu menambah kajian, yaitu tentang tajwid. Insyaallah kita akan menjelaskan hukum-hukum tajwid dari beberapa ayat saja dari surah Ar-Rahman, yaitu dari ayat 41. Kita bacakan, nanti kita jelaskan tajwidnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Hati-hati, di sana ada huruf jebakan ain sukun. Ain ini berdekatan dengan makhraj hamzah. Kalau makhraj ain ada di tengah tenggorokan, sedangkan hamzah di bawah tenggorokan. Jangan sampai kita tertukar, ya, yu atau yuk misalnya, gitu kan. Kalau yuk itu hamzah, jangan sampai tertukar. Harus kita memahami makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Yu di tengah-tengah tenggorokan. Dan memang makhraj yang tersulit itu, kalau menurut pandangan saya pribadi, huruf ain dan huruf ha. Karena semua makanan masuk lewat bagian makhraj ha dan ain. Oleh karena itu, orang yang pandai membaca Al-Quran itu tidak jauh dari menjaga makanan, ya. Jadi rapi. Orang yang baca Al-Quran dengan rapi itu, rapi juga pola makannya, tidak sembarangan. Salah satu sesurur itu kalau mau imam nggak mau sembarangan makan. Tapi kalau lagi nggak imam, dendam, semua dimakan. Makanya kalau imam mendadak itu nggak bisa. Contoh misalnya Ustadz Ali Zain, Syekh, antum imam subuh, tapi 5 menit sebelum menjelang subuh, itu nggak bisa. Saya nggak bisa, karena kita dendam, ya. Kalau lagi nggak imam dendam, semua dimakan. Makanya orang yang ahli baca Al-Quran itu terjaga pola makannya, gitu ya. Salah satu huruf ha dan ain itu letaknya di tengah tenggorokan. Sok aja kita makan atau minum es atau makan gorengan, ya. Pagi-pagi makan gorengan, agak minum, langsung makan gorengan, itu insya Allah nggak bisa nyebut huruf ha, sulit. Makanya harus diperhatikan juga dalam segala yang berkaitan dengan makhrajul huruf. Yu, ya, harus digoyang. Yu. Itu contoh gampangnya kalau kita sedang BAB, ya, yang sulit BAB-nya, biasanya neken, gitulah huruf ain, ya. Itu ain itu. Yu'raful muj. Itu qalqalah, ya. Muj dipantulkan. Mujrimun, qalqalah sughra, karena di tengah-tengah posisinya. Muj di samping huruf jim sukun ada huruf mim doma. Di samping jim sukun sebelah kiri ada huruf ro kasroh. Posisinya tengah-tengah, maka disebut qalqalah sughra. Pantulannya lebih kecil,
yu'raful nggak boleh terlalu keras, apa, terlalu dalam qalqalanya. Yu'raful salah itu ya. Yu'raful mujrimu, dikit saja pantulannya, beda dengan qalqalah kubra itu posisi di akhir ayat atau akhir kalimat. Pokoknya ketika kita berhenti ada qalqalah, itu namanya qalqalah kubra. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu namanya kubra. Kalau al-mujrimu, nah ini qalqalah sughra. Qalqalah ada 5, baja, da, to, ko. Nah, ada 5. Ini salah satu. Mujrimuna, mattabi'i. Nah, mattabi itu ada 3, wawu sukun, iya sukun, dan bertemu alif. Salah satu contoh, al-mujrimuna, 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini adalah salah satu hukum tajwid yang sangat populer, tapi sangat banyak yang melanggar ketika baca Quran. Banyak sekali ya, yang qasir dibaca mat, yang mat dibaca qasir, sering kali itu. Jadi panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, itu sering kali saya dengar. Ya. Jadi kalau baca Quran itu nggak boleh menggunakan rasa, nggak boleh ya, nggak boleh. Rasanya enak tapi nggak betul, nah, nggak boleh, harus sesuai tajwidnya. Yu'raful mujrimuna bisimahum, si ya, sa ya sukun kasroh, si 2 harokat, 2 harokat matabi'i atau 2 ketukan. Yu'raful mujrimuna bisimahum, mahum juga matabi'i, tandanya harokat fathah, lurus ke atas langit-langit. Nah, itu matabi'i. Yu'raful mujrimuna bisimahum, kalau dibaca contohnya yu'raful mujrimuna bisimahum, itu salah. Itu salah itu. Ya. Makanya oleh karena itu bagi kita yang punya anak yang sedang belajar Iqra, itu benar-benar Iqra-nya didalamin. Penyakit di masyarakat kalau belajar Iqra itu inginnya cepat hatam. Makanya tidak sedikit di kalangan kita, di masyarakat kita, ketika tamat Iqra melanjut ke Al-Quran tetap aja bacanya berantakan. Alhamdulillah, Ananda Surur, Ustaz Surur punya anak Zulfah, Indana Zulfah, itu belajar Iqra-nya dengan Ananda Surur sendiri, dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Setiap satu halaman itu kalau ada salah satu pun tidak boleh pindah, harus benar tajwidnya. Alhamdulillah, tamat Iqra langsung bisa ngapal Quran. Karena Iqra itu sebenarnya sudah banyak ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak mesti harus baca Al-Quran banyak-banyak berulang-ulang, ya. Nggak mesti. Asal Iqra-nya ditekuni dengan benar sesuai aturan yang ada di Iqra sana, insya Allah hatam Iqra bisa ngapal Quran. Ya, gitu. Makanya mungkin dari saran dari Ustaz Surur, bagi kita yang punya anak ketika sedang mempelajari Iqra harus benar-benar dikuasai per halaman. Jangan ingin cepat hatam, yang dikit tapi yang penting bisa. Itu ya. Fayukhadhu kha, kha itu huruf tafkhim. Kha huruf tafkhim itu
ketika diucapkan bentuk bibir kita seperti angkat telur gitu. Fayu kho kho. Ada beberapa huruf tafkhim, huruf kho, huruf lo, huruf bo, to. Nah, itu semua bentuk bibirnya seperti angkat telur. Fayu khodu bin nawasi. Nah, bin nawasi, si itu huruf so. Hati-hati ya. Huruf so dan huruf sin ketika harokat fathah ada bedanya. Sa, so. Tapi ketika harokat kasroh seringkali kita menemukan kesalahan-kesalahan. Bedanya di mana? So sama sin itu sama makhrajnya. Makanya yang nggak paham makhraj akhirnya kejebak di sana. Sama disamakan antara so dan si, sama si. Lalu bagaimana caranya untuk membedakan? Kalau so itu bibirnya begini, perhatikan. Si. Tapi kalau sin, si. Nah, gitu ya. Si. Jadi kalau sin kayak orang tersenyum. Si. Kalau so enggak gini. Si. Beda. Karena makhrajnya sama. Bedanya di mana? Di bibirnya. Nah, namanya al-jauf. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi. Bukan bin nawasi, otomatis sin ya. Otomatis sin. Jadi beda. Kalau so kasrahnya bibirnya begini. Si. Kalau sin si. Gitu ya. Makhrajnya sama, ujung lidahnya sama, yang membedakan bibirnya sama sifatnya. Ya. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Mungkin cukup sekian pembahasan tajwid kita, sedikit tapi insya Allah berbekas di hati kita ya. Tidak perlu banyak-banyak, sedikit yang penting membekas, insya Allah bermanfaat untuk semua. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.